الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في آياتنا کی صفات مومنان بیان ہے اور یقیناً قرآن کریم دفاتحین شروع کا والناس پوری راو رسوا نو پزے باندی دا مومنانو صفات ہم بیانی دغشانتی دا کافرو اغناکار خون ہم بیانی او دا منافقینو اغبیکارا ناکارا خون بیانی دا صرف دا دید پارا چی بدی صفاتو باندی تدو اپی جنا دانا چی سبا بیا چلو بازی چی گرمات چابینی نو اللہ روزد خبروں ما دادا صفاتو والا مومنان دی دادا خلون والا کافر دی دادا خلون والا منافق دی دا مسلمان سر یو دیشا دا کافرنا او دا منافق نزان اساتا دا دی دا مقصد دی اس آئی جوئی الا المصلین دا الا استثناء دا و استثناء متصل ندا دا نجدو الا المصلین سوا دا مزگزارونا ندا نسی کی دا الا استثناء منقطع دا او دا الا بماند لیکن دی او دا مبتدا شوا اولئک فی جنات مکرمون دا خبر شوا صحیح جی نمانا بسنگ کو زمان شیخ غلام حبیب سے رحمہ اللہ بوی الا المصلین لیکن آغا مزگزارا الا المصلین لیکن مزگزارا صحیح جی ایوس الا المصلین ہوئی لیکن آغا مزگزارا کم مزگزارا ہوئے دا سورة المعون لدوا ترشم سیبارا سورة المعون التوموی خلقون فرق دے بکی التوی فویر للمصلین بس حلاکت دے لفظی معنی کون خانوری معنی خل بدے بکوں فویر للمصلین بس حلاکت دے دپارا دمون گزارو کم مزگزارا ہوئے بی الذین هم عن صلاتهم ساؤون آغا کسانا چی دوی دی عن صلاتهم دمونزن اخبلونا ساؤون بے خبرا ومزلال لے پتو تدیختی چی سمیو بے سمیو نبی امام سووی ما سواوری دا سرینا پتا نشتا نور اخبر بجب مانا کن چی للمصلین دا کم مزگزار دی اگر عادت کون کی یا نور اخبر بجب دی وہ ایزی وی حلاکت دی اے دا پارا دا مزگزارو اللہ کم مزگزارا وی آغا چی اولاد دی کموز باندی اخبر دا مزد خبر نبی نن تولا ڈوگر اخبر پو جماعت کی چیستا پو جماعت کی سکر دا سیدی ہوئے چی پو مانزو اولاد دی امام نا غلطی ہوشی برکات کی نو یو پورے دی بلوی ندری دی بل پکیدا سومی چی بیخی ہو دی اگوی توی اللہ دی رحم ہوشی دا سی پا جومی
امام پسی بولاړي تکبیر الله اعلان دې کړی خو که تاسو کې امام کم سورته وي کم ځای وي نو خدای ته به پتی خو موږ مې وکړو نو سبا سره کوي حالانکه حکم د شریعت دا دی چې په امام پسې هغه څوک ودرېږي چې څوک په مسلو خبردار وي والله دې رحم وکړي خو لګیا دي هغه چې کوم فرض ذمہ ده هغه ادا شي خو چې کوم مقصد دی هغه نه حاصلېږي الله دې موږ ته هغه مقصد هم حاصل شي صحیح ده جی نو ځکه یې دی وی یا ساته دا کم روز گزار دي الذين هم دا آغا کسان دی هم علا صلاتهم چی دوی دی علا صلاتهم پمنزنو اخبرو باندی دائمون دوام کون کی دانا چی یو کو بل درخطا دی صحیح ده جی والذین فی اموالهم او دا آغا کسان دی چی پا معلوم دوی کی حق معلوم حق معلوم دی یا دویم بہتر امانا والذین او دا آغا کسان دی فی اموالهم چی پا معلوم دوی کی حق معلوم حق مقرر دی حق مقرر دی دا چالا پارا للسائل تپارا دا سوال کون کو والمحروم او نا کون کو دا سوال دو قسم خلق دے گا نا یو للسائل ستانا غوالی سوال کئی دویم محتاج دے خلین روم نو باسی تا تاسی اولار دے گوی در کا تا سی گوری والمحروم دانا چی محروم لانا نکو ان کے نسوال یو خواغ دے گنا لکا سورت بقرہ کی چاویو چی پواز خلد نواری پواز خلد شیخ القرآن رحمه اللہ اقبل دا ساتیزو ناوری دی اغبر سمک سادا سورت بقرہ کی وطا سویل ہاں پوازا خلا باندی گرومبے بتاتا ہے ناو کی دولس روپے راکا تو نشتے ایزا نخراکا نشتے ایزا تراکا چی نشتے پینزا راکا اے رازی رازی آخر یو نی سنہ سخو راکا سنہ سخو راکا الحافا پوازا خلا باندی پریگی دی چرتا نو زکای دی وی لسائل د پارا د سوال کون کو والمحروم او نا کون کی د سوال والذین او دا آغا کسان دی یصدقونا چی یقین کئی یصدقونا چی تصدیق کئی بیوم الدین پروز د قیامت باندی دا موز گزار دی چی یقین کئی والذین او دا آغا کسان دی هم چی دوی دی من عذاب ربهم دا عذاب رب اخبرنا مشفقون یریدن کی عذاب رب لیری کی خواہ اوز ان عذابا دی کی بیان دا عذاب دی او تاکہ سرسرا اہمیت ایتا عذاب چیدہ سا معمولی عذاب نہ دیکھا ان عذاب ربهم یقیناً عذاب رب دبیہا غیر مأمون گڑی معنی دیکھا تو زمان شیخ علم حبیب سے چکم مانا بولا اب پر اس زبانے لگے دا ان عذاب ربهم یقیناً عذاب رب دبیہا غیر مأمون ندعی دبیغما کی دوشے ندی دا بیغمہ کی دوشے اے بیغمہ نشے چرتا خمور لکوا نیک بختا لیکن نن سبا جسنگ تازوین ہے کنا لیکن ماحول دے ہر یو زان لغم کئی کنا لیا دے من دکتر لکی ہر یو پخپل وسبان دے اے لیا دے مندانم چی ربط کی خو ہاں اے تب شانتی دا عذاب دا رب ندی دا ہم دا بیغمہ کی دوشے ندی دیل پارم لوگوں نے خم کوا دا سینا
इला आखिर सही जी। वल्लदीना औदा कसान हम लिफुरूजिहिम चिदुइदिया द इज्जतुन ओ अखबलो द औरतुन अखबलो द इज्जतुन अखबलो हाफिज़ूना हिफाजत कउनकी इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम द गुस्रुतुन इस्तिस्ना सही जी। इल्ला अला अज़वाजिहिम सेवा तबीबियान अखबलोना औ मा मलकत या आगा विंजी चे मालिकान दी खिलासुना दबिया फ़इन्नहुम पस यकीनन दुया पदे दो हालातों के गैर मलूमीन नदी मलामता करे शवी दो हालात देखी मलामत नदी अपनी इजाजत दे यो खोर वाला यो विंजा इजाजत नो फ़इन्नहुम पस यकीनन दुई ए पदी दो हालातों के गैर मलूमी ए नदी मलामत करे शवी। हाँ कदी दो हालातों ना बगैर आखवा देखवा खुलवी नो फमनी बुतगा वरा अदालिका बस आग आंसू को चितलाश कइया सेवा दीना का कैफियत भी का महलवी और कद कज़ाए शहवत नूर से तरीका भी का गुल बकेरा इस्तिमता बिलियत पर क्यों मराला ए महल पर क्यों मरा गए कोई देखा ना इशारा देता खाली कोमा ए यो महल देखा। हाँ सईद जी जलालेन काका अल्लाह दी कबर रहमतुल्लाह अगर पर किसी तरीके खुद ली खु महल यो दी अगर सिर्फ तरीका दा आओ दा सेवा दा गतुरना चाहुई सनूर संभाला दी का ना अगुई नूर तरफ तलाश अगर गंदेड़क दिनो पर गंदा से ली जाती गंदेड़क मुझे कायदे हुई फमानी मुतगा वरा अदालिका बस आग आंसू को ची उलट ही सेवा दीना फउलाइका बस दग आकसाना हुमुल आदूना हम द्वीदी जाते कउनकी हम द्वीदी दहदना तेरी दुनकी दहदना तेरी दुनकी और या साता सटेम की कथा उस्तयादी अफगानिस्तान की चिकला इस्लामी कानून नाफिज हो नुबाद खल्क चिकम मुजरिमानु जिना वाला अबुई संसारोल करा नुबाद जमातुलो नुमी नाखलमा अबुई पदी बांधे रद्द करा चिदा हो वहशी सदा दा नो जमा शेख गुलाम हमीद से पवी दा अल्लाह ए चिकम कानून दी आगे तक जिसो वहशी हुई दा गना लोई वहशी बलशितरी बेन जवाब पैदा हुआ कि बिल्कुल जिसता खबरा दा वहशी सजा दा खुदा पारा दा वहशी दा पारा दा सदा दा वहशी आर चाला पारा ना दा यो सड़ी से अपल सहूलत मौजूद दे दे अगर प्रीतिय प्रदीप पटी तो फसल ता आवरी नुज़ पे ईमान होया स्ता पटी और फसल ता ची प्रदेश सारवे राती रहेगी ते पगट वाली कना हाँ पगट वाली कना नुत्तखा सजा दददकर बाजे हो ब्यावी ये रही दालास कटकवल दाम मंगा आर लास न कटको मंगा आगा लास ब कटको चिकम अक्पल जीप प्रीति प्रदी जीप तने नुस अगर त्यास ब खाली दीजे पूरे कटको चक्पल जीप त बराबर चिपल चाल जीप तने नुस अरमान दे नो सोलो तासी नारान खलकुला अल्लाह दी कबर रहमतुल्लाह अलैहि इस्लामी कवानीन दा जबरदस्ती ता मामूली खबर न दा पदी की जमास्ता हयात थे पदी की जमास्ता बखादा और जमन दुआ दा अल्लाह दी इस्लामी कवानीन नाफिज की अल्लाह दी बमुगा दे सही हुक्मरान रहा सही हुक्मरान नो जकाई दे हुई फउलाइका पसदग आकसान हुमुल आदून हम द्वीदी
ज्यादती कउनकी वल्लवीना औदा आगा कसांदी हम चिदीदिया द अमानतुन अखबलो वाहदीम औदलूजुन अखबलो राउना हा आज कउनकी या प्रेम अमाना हिफाजत कउनकी दाना कि खाली ए वादी कया पालेना दासी ना पकार दाखल द वादेना दखर टीज बनोलो कि पसडे तुम रच्छी माते या साता ए पचरग की दी चासर पमख बांधे लास राख को नो क्या अख का लास दे बदली की बना या साता द पेंडे शेखुल कुरान पर हवाले से रबा शेख गुलाम हबीब से बड़ी का ना रहमहुल्लाह अल्लाह दे द्वारा बखी पेंडे शेखुल कुरान भी हर किस्म का गुनाह किया है लेकिन रब्बे काबा की कसम तो गुनाह नहीं किए ना बिका हूं ना कभी चुका हूं न खर्शवे में न चाहता पीछे सही है जी ये हर गुनाह में करे न खर्शवे में और न चाहता पीछे नुसे काई देवे ना कई गोरा दा आग कसानी कि दा खपल दा अमानतुनु दा खपल दा वादो लिहाज के लिहाज और अल्हम्दुलिल्लाह कि सोच ददी लिहाज न कई तो सोचोगा पाती से वो सोए ताकि बोल माता पत्नी तरह तो वे निकलते के दिन वाला याद की है हां नुसकाई दे हुई वल्लदीना औदा आगा कसांदी हम चिदिया बगवाही अखपले काइमूना उदरीदुन की दीन या खुद गवाही ना आम गवाही स्ताब मक्की सऊशी समामलोशी तब की गवाशी बस पागे गवाही मजबूत उलारी न दे चाने यरीगी न दे चाना दबावीगी और न खरसीगी बिल्कुल कला कुलारी या तफसीरी मावर्दी हुई बिशहादत ही माना ए शहादतुहुम अलल अंबियाई बिल बलागा ए गवाही दचा तदी उम्मत मुरादा जे क़यामत के बाबी कई द अंबियाओ पर तबलीग बांधी जे भी तबलीग करे वो और इतना उससे समझ ला जी मन त पैगंबर रहा है मन त पैगंबर हुए या तीन दा मुराद याद शहादत न मुराद आग सूरत बकरा आयत मदाइन तलाशा ए मुराद तिना तहम्मुल द शहादत तहम्मुल द शहादत वल्लदीना औदा आगा कसांदी हम अला स्वलातिहिम चिदीदी पमुजुनो अखबलो युहाफिदूना हिफाजत कउन की मखी उई दाइमूना आइज़े वई युहाफिजूना अलता दवाम अलता दलता हिफाजत नु याद साता द दवाम ताल्लुक द औकात उसरती द हिफाजत ताल्लुक द अरकान उसरती सईदा जी द तमाम ताल्लुक द चासर दे द औकात उसरा और युहाफिजु ताल्लुक द चासर दे ए द अरकान उसरा सईदा उलाइका द खबर रावे उलाइका दग अंकसान प जन्नत के हा मुकरम उना इज्जत मन करे शवीदी या मुकरम उना इज्जत वर करे शवीदी तीत आवई किरामत बादल मौत देतसुई किरामत बादल मौत मुकरम किरामत बादल मौत आने जे ज़ामान लुलल वर की दा माना ऐसे टोल करा किरामत बादल मौत दे मुकरमूना सूरत यासीन की बतौमा हुई थी भाई हाँ ए लोगों ने रवाला वकना सूरत यासीन उगोरा तो कुरान जोड़े चितो जमंग में शरान हुई हाँ सूरत रहमानी नाविदा और सूरत यासीन सूरत कुरान दे उगोरा लोगों ने ए दर्रजुल मोमिना का खबर दगाओ उगोरा कर हबीबी नज्जार शेखुल कुरान बली ना ये दजात न तरकान देखा हबीबी नज्जार
आयात नंबर हो गोरा, आयात नंबर 26 हो गोरा, 27 تیلن خلیل جنم چخی شیخا تیل ایراوا ما تفسیر کرو چخی او زا جنت تزا جنت تزا قالا ویل صاحب یاسین یا لئیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین اگرز علمزا تا کرامت والونا کم کرامت دا کرامت چکتو بھی اثر نکو پگتو کی خفناشے دی پا آن کی شہید شو پگتو کی دازی جو چی خخ شو خودی توی کرامت بعد الموت اور کرامت بعد الموت دا دی کرامت بعد الموت دا نہیں چی چال زامان ابن ورکے فما للذین نبی علیہ السلام بچی بیان کو کنا دا مشرکین بھی تاثیر آمن اولا دی مخالفین توبو واس تاثیر آمن بیا دا امام بخاری اگر تاریخ ہو گو راتم جیل پاگے کی واقعہ دا منیب نکل گئی چاگہ دا سوان اگر واقعہ اگر سوان سوکو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے سو پر لپا مخ سا پیڑ را پریدی سو پر لپا سر باندے شگی آڑی اے سو پر لپا مخ مبارک باندے لاری توگی معلوم ہے جو مسئلہ دا توحید آسانا ندا خواہ پیڑے شیخ القرآن پبارکی مشہور ہے کنا اگر اکثر داوی اساتذہ ناولی دی یہ مسئلہ دا توحید خوگا مسئلہ دا خدا آغا چا دا پارا جسو پر توحید ہوئی گی او دا ترخوت زخر دا دا آغا چا دا پارا جسو پر توحید دا ہوئی گی مانا دا سا معمولی مسئلہ دا کہ واقعات طرف تزم نو نا وقت کی گی وانا یقینو ساتا دمرا واقعات تی دمرا واقعات چی سڑے حیران چی نوزکائی دے ہوئی فَمَعَلِ الَّذِينَ پَسَدِعِ آغا کسانولا کفرون چی کفرئی کرے دے چستا طرف تا محتعین منڈی وہی عن الیمینی دخی طرفنا وعن الشمالی او دگس طرفنا ڈلی ڈلی خی طرف نہ ہمرا منڈا کس طرف نہ ہمرا منڈا ڈلی ڈلی سوک پا مقصہ پیڑا سوک پا سر شگیاری سوک پر لپ مخ باندی لاری تو کی گناہ سا دقا مسئلہ وگنا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ کوئی خلق ہوا ہے گا چیز اللہ نے بغیر بل حاجت روا نشت دے مشکل کشا نشت دے اولاد ورکول والا نشت دے اولاد اغسطو والا نشت دے بیمارے راوستو والا نشت دے شفا ورکول والا نشت دے اے کتے اللہ صرف یو اللہ صرف یو اللہ اللہ نے بغیر بل سوک نشتا روزک آئی دے ہوئی آیت ماؤں آیت تمعا کئی ہری اوسڑے منہم دبینا ان یدخلا چی داخل بشی جنتا نعیم نعمتن والا تھا تفسیر اے ابی سعود خیستہ معنی کی وی ان یدخلا چی داخل بشی جنتا اے بغیر دا ایماننا بغیر دا تابدارینا دس پاکستان خورا دے چاہیو پکرانا نوزی دا اللہ جنت تے مرا بغیر دا ایمانا بغیر دا تابدارینا دے با جنت تلارشی سٹو کا دا نوزک آئی دے ہوئی کل ہچرینا کل ند اداسی کار کل ہرگزنا انا خلقناہم یقینانا پیدا کری دی منگا بھی مما یعلمون یا خود تحقیل تا اشارہ دا مما دا غساس کینا یعلمون چیدویتا پتا دا زمانا تدا اللہ پتوید کی جان تو گرد سنہ پیدا ہے دا تحقیر دیکھا مما داغ سنہ یا لمن کی بیتا پتا دا بڑا دیلی یادی والزباد توحید مقابلہ کئی یا دا مما اے اجلیت دا
صحیح ده جی هغه د ادغام خبره علماء ته پریدا چې مما اصل کې من ما او پلان کې وا هغه د علماء د طلباء خبري خدا مما یعلمون اجلیه کا نمانو کا ان خلقناهم یقینا پیدا کړی دی منګا دوی مما یعلمون لپاره د هرغه سیز چې دوی ته پتا دا تفسیر ابي سعوديها بدا کم صدی دا صدیها بتکمیل النفسها بدا تکمیل د نفس پا ایمان او سرا او پا تابدارئی سرا پس سرا پا ایمان او پا تابدارئی سرا فلا اقسمو پس قسم کوما بلدی شیخ القرآن کو مانا کولا شاہد کوما اب د شاہد مانا کولا فلا اقسمو پس قسم کوما برب المشارق پر رب د مشرقونو والمغارب او قسم کوما پر رب د مغارب ان لقادرون یقینا منگا خامخا قدرت لرن کیو قدرت والیو قدرت والیو یا ساتا پدیما خبره کړو چې سورۃ مزمل کې سوې رب المشرق والمغرب مفرد راوړل سورۃ رحمان کی وی رب المشرقین والمغربین تسنیه راوړل او په دې کې جمع راوړل او په سورۃ صافات کې جمع راوړل په دې دوه سوراتونو کې جمع ده سورۃ معارج او صافات کې په سورۃ رحمان کې تسنیه ده او په سورۃ مزمل کې مفرد رب المشرق والمغرب نو چې چرته مفرد راوړل ازرای جهاد او چې چرته تسنیه راوړل به اعتبار د موسم او چې چرته جمع راوړل لکه دلتا او صافات کې نو هغه یومیه روزانه تخیل کوا دا نور رو خپل ځای پریږدي رو پریږدي ادارو پریږدي رب المشرق والمغرب خپل ځای سیدہ جی واغ طرف ته اشاره ده علا ان نبدل پدی خبرها چې منګ اراولو پزید دویها ورا منهم دوینا وما نحنو بمسبوقین او نیو منګا عاجزا کړي شوی دا شیخ معنا کولا شیخ غلام حبیب سے بوی اللہ دی بقبر رحمتونه ولیږي وما نحنو او نیو منګا بمسبوقینا کمزوری پپورا کولو دا ارادی اخپل کمزوری پپورا کولو ارادی اخپل فدرهم پس پریگی دعبی یوقودو چنلوزی پس کی پدغ بقواساتو کی پا عبسو کی ویلعبو او لوگ ایدی گئی پا امور دا دنیا کی حتی تردی پوری یلعاکو چی مخامخ باشی یومهم دروزی اخپل آغا سرا یوادون چی دوی سرا وادا کی دیشی اس چی دوی سرا وادا کی دیشی اس یوم آغا روز یخرجون چی ابازیبا وزیباها من الاجداس دکبرونونا سرعان پتی زیباندی کا انہم گویا چی دویها الانو سوپن شیخ القرآن دا پنجیو بھئی پتارم دا درگاہون اب دا درگاہون مانا کولا اور شیخ غلام حبیب سے ابراہیم اللہ بھئی کا انہم گویا چی دویها الانو سوبین پتارم دا یونخی ادرولی شوی یوفقون مندی وحی دا سی براوانی کنا خاشعان
دا حال دی دا آغا دسنا یخرجوننا پدی حال کی چکتا کون کی بئی ابطاروم نظرنا اخپل ترحقوم پتویب آبیلا زلا زلت ذالک اليوم داروزا الذي آغدا کانو یوادون چی دوی سر آوادا شویوا پا دنیا کی چی دوی سر آوادا شویوا پا دنیا کی انا ارسلنا نوحا الى قومی واقعہ نوح علیہ السلام انشاءاللہ اللہ جنرہ کری سما